Papa Joe. Mayong hapon kanimo. Ug sa imuhang libo-libo ka mga tigpaminawan sa inyong successful kayo nga programa, ang Love Stories. Bag-o lang ko diri sa Cebu, February 2, 2012. Ug ngano nga napadpad ko nining syudara, tungod kay naa ako'y gipangita, kundiin asa na ko makita ang akoang sinugdanan. Kini sa paghatag usab og katumanan sa gihangyo sa akong nipanaw nga lolo nga si Edgar. Sa akong pag-anhi diri sa Cebu City gikan sa Leyte, maingon tampunga nga ang akong lolo Edgar nga sakto siya nga kinahanglan gyud din ako masayran kung diin ko gikan. Og sakto siya tungod kay arin ako masayran kung unsa ang hinungdan nga gibuhat kini sa Ginoo kanako. Nganong masulubon ang akong kinabuhi ug mga kaagi. Mga kabarangay ug nimo Papa Joe, tawagan lang ko sa akong tinuod nga pangalan nga Makoy. Taga Leyte province ko. Nidako ko sa simple nga panginabuhi kauban ang akong lolo ug lola. Si Lolo Edgar, usa ka veterano sa giyera. Ug matod pa niya og siyang mga istorya sa iyahang mga paryente nga ako ng lulo sa kagerilya. Isog nga nakikpagbatok sa mga sundalo nga mga Hapon ni atong panahona nga buot unta nga musakop sa tuang lugar. Mao gato ang panahon sa gubat sa ato ang nasod. Sa tinuod na ilang nituo man sad ko tungod kay maayo ang pagkasulti ni Lolo. Doon ay mga punto o doon ay mga pamaagi ang iyang inistoryaan. Iyahang pagka-istrikto. Butan man si Lolo, nahimo siyang usa ka pastor sa iyahang edad nga guwang-guwang na. Pero ayaw gyud siya supak-supaka, kundi mo gusto nga mogawas ang iyang sundang og na di gyud mo pasayloon. Si Lola Irene Mansad nahimong usa ka buutan og supportive nga asawa sa akong lolo. Buutan sad si Lola diri kanako. Sila ang nahimo na kong mga ginikanan. Si Lolo Edgar ang nahimo na kong papa. Samtang si Lola Irene sad ang nahimo na kong mama. Kung sa may hinungdan nganong sila ang nagsilbi nga mga ginikanan nako, wala pa nako masabti Papa Joe. Tungod sa akong nahibaw-an, buhi man sa daw ang ako ang tinud-anay nga mga ginikanan nga pwede unta nga maoy mugam diri kanako. Susama sa ilahang gibuhat nga paggam sa akong mga igsuon. Pero wa nila buhata diri kanako. Sukat sa akong pagkabata, nabusog ko nila ni Lola Irene o ni Lolo Edgar sa pagtudlo kanako gikan sa mga pulong nga ilang nakuha sa Biblia. Nahimong pastor manggod si Lolo Edgar, mao nga pirmi ko niya iuban sa simbahan. Maski gamay pa ko ni atong panahuna. Nakita nako ang pagkaseryoso ni Lolo Edgar at ubangan sa mga miyembro sa iyahang kapunungan, sa iyahang simbahan. Pero ang iyang mga pulong ug mga lihok, lahi ra kayo sa iyang mga lihok ug mga panultihon sud sa amuang panimalay. Tungod kay sa simbahan, buutan kayo nga ako ang lolo. Samtang kung daan nagay ni siya sa balay, pirmi ni siya magyaw-yaw, ug kung masuko manggani ni siya, mura og usa ka rebelde nga mopatay og tao. Ug manghagit pa, ug gamiton dayon niya ang iyahang sundang. Mao nga sa akong pagtungha niyan tong panahona ni tatak na sa ako ang alimpatakan nga kinahanglan nga mahimo kong seryoso para maggamit nako sa tarong ang ako ang mga grado para di masuko kanako ang akong lolo nga si Edgar o si Lola Irene. Klaro kayo og tataw kayo ang mga panugo nila kanako nga ayuhon nako ang akong pagtungha. Tungod kay kini ang usa ka bahandi nga maski kanus aman dili pwede kawaton diri kanako. Matud pa ni Lolo Edgar kanako, Makoy, wala man sa kay mga ginikanan diri mao nga gusto namo nga wa sila'y masulti ka namo, nga wa ka namo patunghaa og maayo.
Mao ka na ang gisulti ni Lolo kanako. Og dito, nagunahuna ako og lawom kaayo. Matud pa nako nga, dili masad siguro masayran sa ako mga ginikanan kung bati ang ako ang mga grado. Total, wala masad sila diri sa Leyte. Ang nasayran manggod na ako, Papa Joe, nga ako mga ginikanan, nanimpad diri sa Cebu City. Sa akong nahibawan nga nanimpad sila nga wa ang ilang kamaguwangan nga anak. Nahinumdum pa ko sa una, sa nadungog na akong istorya, nga gipangayo ko no ni Lola Irene sa akong mga ginikanan, nga usa ka bata ang ibilin para mahimo nilang kauban sa ilang panimalay, nga pwede nilang padakon, ug diha-diha mismo nisugot kuno ang ako ang mga ginikanan. Siguro para mahimo nilang tarong ug maayo ang ilang panimpad ug pagkabot sa ilahang damgo sa ilang kinabuhi, nga makaangkon ug maharuhay na kinabuhi sa syudad sa Sugbo.
Atong hakog elementarya sa Leyte. Di na ko makalimtan niya itong tuig 2002. Grade 6 pupil ko niya itong panahuna sa mong Central School. Diyang akong nailaila si Joanne. Transferi si Joanne. Og matod pa, nga maayo ko nung nga estudyante si Joanne sa Manila. Mao nga di pa kay siya makasabot og binisaya. Mao nga idlas kaayo siya sa ayahang mga classmate niya itong panahuna. Tungod, kaya di niya masamtan ang mga inistoryaan sa amuang lugar. Unang pagkakita pa lang nako kang Joanne, maingon tampunga nga first crush nako siya. Diha-diha, naibog ko niya sa iyahang kagwapa o sa iyahang talent. Dili matuod siya makasulti og binisaya. Pero nakipagsulti ang akong kasing-kasing nga to niya. Pinaagi sa pagkanta. Maayo manggod mukanta si Joanne. Nabina mutukar siya og gitara. Mao nga dili ikahibong kung anong diha-diha dayon, nasud dayon siya sa rondalya sa amuang eskwelahan. Lisod para kanako ang makipag-istorya og Tagalog niya tong panahon na. Mura ba og malukot ang ako mga dila, pero gipugos lang gyapon nako nga buhaton ang maong paglitok og mga pulong nga tinagalog. Para lang gyud nga masamta niya ug mapaabot na ko niya ang ako ang pagdaig ngadto kaniya. Usa sa akong naunaan niya tong panahon na para ma-impress siya kanako mao ang pagkat-on og gitara. Kinahanglan nga kamao ko nga magitar para mapa-impress nako si Joanne. Joanne, mag-aaral nako ng gitar ha para mangharana ni mo. Matod pa nako kan Joanne. Abi nako nga dali ra kayo nako nga buhaton ang gusto nako mahitabo. Papa Joe, nga makat-on nga mo gitara. Pero dili day nga na kadali. Dili nga na kadali ang ako ang pagpa-impress ngadto kang Joanne. Tungod kay di ay ganahan ang akong Lolo Edgar nga makat-on ko og gitara. Lolo, gusto ko nga makaangkon og akong kaugalingong gitara. Taod-taod na sad nga ginahan ko nga makat-on nga mutukar og gitara. Matod pa nako kang Lolo Edgar. Murag di man ko katuon nimo nga ingana ka dugay ang imuhang interes nga makat-on og gitara. Usa pa apo, wa kay makuha sa imuhang pagtugtog og gitara. Wa kay makitang kwarta ni ana. Mao nga undangin na ha. Kay wanay ayo. Okay? Mao kini ang gisulti ni Lolo Edgar kanako. Pero imbes nga mawad-an ko og paglaom, na di nako ipadayon ang akong pagkat-on nga mo gitara, nahimo lang gyapon nako nga makat-on ko. Kasagaran manghuam ko gitara sa akong mga higala. Hangtod nga nakat-on ko, hinay-hinay, pinaagi sa pagbasa o mga music magazine. Pero dili lang gihapon ingana kadali ang tanan diri Papa Joe. Tungod kay wala ko'y kaugalingong gitara. Kasagaran wa ko'y magamit sa pagtukar. Mao nga nakanuna ko nga mangita o pamaagi nga makakwarta ko para makapalit ko og akong kaugalingong gitara. Pinaagi sa pagpang-extra nako nga mo drive og tricycle. Sa nipis nako nga panglawas, dako-dako gyud nga kwarta nga akong nahimo niadtong panahon na. Para lang makadagan ng tricycle na ninguha jud ko og tindak. Maski bugat pa ang ako ang mga pasahero. Pero mas gipili na ako nga antuson tanan para lang yun nga makaangkon ko o kaugalingon na akong gitara. Nasayo na akong lolo sa gibuhat na ako nga mo extra og drive og tricycle. Wa man siya masuko ni ini. Kay matod pa niya nga kung gusto ko nun ako ang usa ka butang, kinahanglan nga ako agyud ni nga pinangkamutan. Sama kini sa pagpanguyam na ako kang Joanne. Mas kilisod ang magitara, gipugos gyud nako nga makat-on para lang gyud siya ma-impress diri kanako.
maghihintay ng pagkakataon. Hahayaan na lang silang magkandara pa naman ligaw sa'yo. Idadaan na lang kita sa awiting kong ito, sabay ang tugtog ng gitara. Idadaan na lang sa gitara. Mapapagod lang sa kakatingin kung marami namang nakaharap. Aawit na lang at magpaparinig ng lahat ng aking nadarama. Pagbibigyan na lang silang magkandara pa naman ligaw sa'yo. Idadaan na lang kita sa awiting kong ito, sabay ang tugtog ng gitara. Idadaan na lang sa gitara. Pagbibigyan na lang silang magkandara pa naman ligaw sa'yo. Idadaan na lang kita sa awiting kong ito, sabay ang tugtog ng gitara. Idadaan na lang. Sa gitara. Dali ra sa kay ko nakapalit sa akong gipangandoy nga gitara. Maski kini siya baratuhon nga gitara ang ako napalit, maayo na lang ni. Kaysa pirmi ko manghuwam sa kong mga higala. Maayo na lang ni, kay matawag na ako jud nga ako. Paspas masag ko na cut-on sa paggitara nga pinaagi sa pagbasa-basa og mga hit songs o mga chords nga nakapatik dito og sa kaluoy sa Ginoo. Sa akong pagkugi, na-cut-on ko. Ang kapaspas na ko pag-cut-on sa gitara susama sa kapaspas sa pagsugot ni Joe Andre Canaco. Nahimong malipayon ang matagutlo nga magkauban ming duha og na-cut-on na sad ko nga managalog niya itong panahona nga tulid og ditso-ditso tungod sa pagkuyog namo og pirme og sa pagpirme namo sa istorya. Dili gid nimo makalimtan ang imuhang first love. Tungod kay sa matagbutang nga imuhang gibuhat, kasagaran pirmi first. Og si Joanne ang nahimo na kong first move. Og dili lang kay first move, kundi first movie sad namo. Di na ko makalimtan kung giunsa nako siya pagagad nga manan-aw mi og sini. Nagbulol-bulol pa ang akong dila niya itong panahuna di ang ako siyang gihagad. Usa ka romantic movie ang among gitan-aw namong duha. Usa ka salida nga bagay kay sa amuang mga edad nga nagsugod sad og gugma nga grabe kay espesyal. Dili lang sa pagtanaw og sini nga pirmi may magkakuyog, kundili pirmi sa mga magkakuyog sa pagtugtog og gitara kauban jud ming duha. Mura ba og usa na ako siya ka fan nga malipay kayo every time nga mo gitara ko.
Gawas magod nga kamao sa siya mo gitara, mas pirmi nga love songs ang iyahang gustong i-request diri kanako. I remember so well the day that you came into my life. You asked for my name. You had the most beautiful smile. My life started to change. I'd wake up each day feeling alright with you right by my side. Makes me feel things will work out just fine. How did you know I needed someone like you in my life? That there's an empty space in my heart. You came at the right time in my life. I'll never forget how you brought the sun to shine in my life and took all the worries and fears that I had. I guess what I'm really trying to say, it's not every day that someone like you comes my way. No words can express how much I love you. How did you know I needed someone like you in my life? That there's an empty space in my heart. You came at the right time in my life. I'll never forget how you brought the sun to shine in my life and took all the worries and fears that I had. I guess what I'm really trying to say, it's not every day that someone like you comes my way. No words can express how much I love you. This song is brought to you by Tanduay 65. Easy lang yan, bye! Sa buhay mo Kanang bata pa ka sa gugma, Papa Joe, buhaton gud nimo ang tanan nga mahimong ideal para lang gud niya. Kinahanglan ang tanan sakto para wa mo'y pag-awayan. Lisod manggod, isud ka ng mga gubot-gubot sa relasyon, labi na kung hunahuna niyo bata pa. Mo nga, kung mahimo, wag yun na mo paninguhaan nga magkalalis miso sa kabutang namunduan ni Joanne. Dili na sa mi classmate, dihang nag-high school mi, mo nga maingon na tumpunga nga tagsa na lang mi magkita. Hantod nga usa ka adlaw niya na. Ako na ang nakabantay nga murag bugnaw na siya kanako. Nabantayan nako nga lahi na og tinagdan si Joanne diri kanako. Ug ako sa nabantayan nga matag-text nako niya. Kasagaran dili siya mo reply kanako. Kung mo reply man gani, dugay pa kaayo. Sakit man paminawon, Papa Joe, pero sa tan-aw nako murag dili na maayo ang mga panghitabo sa muang duha ni Joanne. Kinahanglan nga na ako'y buhaton para munindot ang among relasyon. Og dito, akong nahinumduman nga hilig man day kayo si Joanne og mga tukar. Ug naa siya'y gusto nga usa ka singer, ug doon na siya'y dugay na kayo nga gipamaray sa kuang nga CD.
Medyo may kamahalan ang maong CD. Pero ako nang tiguman para lang kang Joanne. Gikan sa akong mga baon, ako nang gitigom pag-ayo Papa Joe para lang mapalit na ako ang CD nga akong iregalo ngadto sa akong pinangga o gimahal nga si Joanne. Ang plano pagani nako nga ako ning ihatag kaniya. Usa ka adlaw kanang mismo nga wa niya damha nga dako di ay ang akong sorpresa para kaniya. Diyang nakumpleto na nako ang kwarta nga kinahanglanon para sa CD para kang Joanne. Nahimo nga nindot kaayo sa kong pamati nga paliton kini. Na-imagine na nako ang unsay hitsura niya sa akong uyab nga si Joanne sa oras nga akong itunol kaniya ang CD nga iyahang gihandom nga akong irigalo ngadto kaniya. Mao na nga sa kilid sa eskwelahan, dito ko ni pwesto para atangan ako siya, inigawas niya. Akong itunol kaniya ang CD. Mismo inigawas niya sa gate. Sigurado nga makabawi ko kaniya ug malipay siya diri kanako. Matud pa nako sa akong kaugalingon. Pero sayop di ay ko. Wala ug dili siya malipay. Ug imbis nga siya ang ma-surprise, ako ang natulala sa ako ang nakita. Nakita gyud nako sa duha nako ka mga mata nga dunay laing kuyog si Joanne. Usa ka lalaki nga naka-uniforme ug sa tan-aw pa nako iyahang classmate. Sweet silang duha ug nag-holding hands pa sila. Ug sa wa pa sila magbuwag paglakaw nitong panahona, nakita pa gyud sa duha nako ka mga mata nga gitunol sa lalaki ang pareho nga CD nga dugay na kayo nga gipamaray kang Joanne diri kanako. Dungan sa paghawak sa iyang aping. Dili gyud nako makalimtan ang katong eksena, Papa Joe. Labas lang gihapon sa kung una-una. Sakit ang ako nabatyagan sa babae nga ako ang gimahal nga dunay laing kuyog og sweet pa kayo sila. Ang laman ng isip mo, damdamin
ang nagpatigbabaw kanako, Papa Joe. Kinsa man sad ang di maglagot og saputon nga makita niya ang iyang girlfriend for almost 2 years na dunay kuyog na laing lalaki ug malipayon pa kayo sila. In short, nagmata lang ko og morning. Sa akong kalagot niya itong panahon na, ako lang gyapon siyang giatngan mo gawa sa iyahang eskwelahan. Ug ako yun nakita kung unsa siya nakurat, dihang magkasugat ang amuang pananaw. Wa ko mo pahiyom kaniya. Instead, akong gipakita kaniya nga seryoso ang akong hitsura. O Makoy, naalagi ka. Walagi ka mo text ako ang amori ka diri. Seryoso nga pagkasulti ka nako ni Joanne. Doon naman tako'y sorpresa nimo, pero tanaw na ako, murag ako may na sorpresa. Tubag nako sa iyahang seryoso lang gyapon. Ang naasa ko ang mga mata niya itong panahon na nandun na sagol nga luha. Ha? Kung sa may buti pasabot nimo, Makoy, wa ko kasabot nimo. Tubag pa niya diri ka nako. Di ka kasabot o di lang jud nimo sabton? Nasayod ko nga kabaw ka kung sa buti pasabot nako. Gisapot nako sa pagtubag nako kang Joanne. Makoy, let me explain. Paspas nga pagkatubag diri ni Joanne kanako, dungan sa paggunit sa akong braso. Og diha sad ako sa ding gitangtang ang iyahang mga kamot sa akong braso sa iyahang paggunit niini. Ayaw na lang pag-explain. Nakit-an ta mo. Nakit-an ti ka nga naa kay lain. Oh, daradi ang CD oh. Mao tani ako isorpresa nimo. Pero murag ako manuon ang nasurpresa. Ug usa pa murag dili na ka masurpresa nining CD. Tungod kay murag naa na magkaani. Nga gikan sa usa ka lalaki, di ba? O diha akong gitunol kaniya ang angay unta nga sorpresa nako nga CD kang Joanne. Og dito dali ko nga nilakaw. Og dito Papa Joe, nakabantay ko og kaluoy sa akong kaugalingon. Lahi nga kaluoy ang niputos sa tibuok nako nga pagkatao. Og lisod kaayo dawaton. Pero kinahanglan ato bangon nako ang bati nga kamatuoran na wala namin ni Joanne ug naa na siya giilis na laing lalaki kanako. Lagi mo raw akong hinahanap, ikaw pa rin nagbago.
ko nga mupadayon sa masulubon na kong kinabuhi, Papa Joe. Maski na nga wala na ko'y uyab. Ako na lang ginahuna, nga swerte lang gyapon ko, nga naalang gyapon ko'y pamilya. Pinaagi nila ni Lolo Edgar o ni Lola Irene. Nga andam nga moaga ka nako sa ako ang kinabuhi. Kalit nga nahimong pastor si Lolo Edgar o si Lola Irene sad, busy na kayo sa gamay na mo nga kapilya. Mao na nga gibisi na lang nako ang ako ang kagalingon sa mga church activities niya itong panahon na. Ug usasad sa pwede nako nga ipagpasalamat, mao nga gipailaila kanako sa labawang makagagahom si Joanne nga mao'y nag-inganyo nako para makat-on nga motukar o gitara. Mao ni ang nitabo sa akong kinabuhi dihang nasayran nila nga kamao ko motukar o gitara. Pirmi nakukuyog ni Lolo o ni Lola niya itong panahon na, labi na og may misa sa simbahan para motukar o muduyog sa ilaha. Advantage gyud para nako ang pagka dunay talent. Gawas nga nalingaw nga ko ang duha ka mga tiguang ang akong lolo og lola, nakaangkon sa ko og mga fans niya itong panahon na. Ug usa niya na si Mary. Naila-ilan ako si Mary sa youth camp nga gisponsoran sa among simbahan. Lailahi nga mga miyembro sa mga simbahan sa lain-lain nga lugar nagtapon-tapon o nagkakuyog para i-share ang mga pagtulunan nga gihatag sa labawong makagagahom ug mubuhat sad og mga tukar. Siyempre, ako ang nahimong pangbato sa among simbahan para maoy mo gitara. Ang lain sa mga miyembro sa youth camp nga gikan sa laing simbahan, sila sad amo kanta. Ang uban maoy mo piano ug ang ubang miyembro naasa sila representative nga maoy mo drums. Nahimong malipayon ang youth camp sa ako Papa Joe. Gawas nga mao pag ito'y una na ko nga youth camp. Og dito sad nako nasuwayan nga ipadungog sa mga tao nga gikan sa lain-laing lugar ang ako ang talento sa pagtukar og gitara. Sila tanan ni admire sa ako ang talent. Kung giunsan akong pagbuhat og musika o giunsan ako pagkaskas ang mga strings sa ako ang gitara. Maski pagani nagsamad-samad na ang ako ang mga tudlo sa pagtukar, padayon lang gyapon ko sa pag-strum sa strings para mumugna og musika para kang Hesus ug para sa mga tao nga naa sa amo ang simbahan. Samtang nagtukar ko, dito na ako nabantayan nga ang usa ka gwapa nga dalaga nga pirmi lang mo pasipat sa iyang pagtan-aw diri kanako. Mao nga pagkahuman sa youth camp, wala na ko magdugay-dugay pa para ilailahon ang maong babae. Miss, ako di ay si Makoy. Malipayon ko nga nakikinabi kaniya. Dungan sa pagtunol sa ako ang mga pad. Ni smile man sad siya nako. Dungan sa pagpailaila ka nako. Ako sa di ay si Mary. Usa ko ka nurse o miyembro sa ko sa laing simbahan. Makalingaw man sad ka nga motukar og gitara, Makoy. Maayo kay ka. Gikan sa mubo na mo nga pag-ila-ila na mong duha ni Mary. Dito, natukod ang malipayon nga relasyon isip managhigala o pagkadugayan ni Santop sa usa ka relasyon sa manag-uyab. Usa ka adlaw ana, naunaw-naan ako nga i-text si Mary kung pwede ba nako siya iuban sa usa ka dinner date ug mananaw og concert. Usa manggug ko sa mahimong front act sa concert niya itong panahon na. Mao nga plano nako nga mutug-an sa ako ang pagbati nga to niya. Sadya masad kaayo ang mga panghitabo, Papa Joe, tungod kay natimingan nga way gibuhat si Mary. Mao nga wa ko maglisod pag-imbitar niya nga muuban diri kanako. Ako pang gisundo si Mary sa apartment nga giabangan dito sa Leyte. Kay dito masagod siya nakakuha og trabaho isip usa ka nurse. Pag naog pa nako sa tricycle, nakit-an gyud nako kung unsa ka gwapa ang babae nga kumakauban sa concert. Angayan kaayo siya sa bagong kulor sa iyang buhok nga medyo puwa-puwa.
mas nigwapa siya pag-ayo. Ug tamis kay siya pahiyom nako. Ato na, matod pa niya nako. Kalit ko nga napahilom niya itong panahon na mga kabarangay ug nahunahunaan nako kung unsa ang ako ang itubag niya itong iyahang pag-ingon nga adto na ta. Plansyado na ang tanan akong buhaton niya itong panahon na nga isopresa nako kang Mary. Ako na sad nga gikasabot ang tig-operate sa spotlight nga iyang iiwag sa oras nga mugunit ko sa mikropono o kinahanglan iyang itumong ang maong hayag sa babae nga kulor puwa ang buhok. Ug mao kini ang nahitabo sud sa concert hall. Ladies and gentlemen, before me mag-start, I just wanna say this. Ang una nako nga tukaron para sa kababae nga espesyal nga kauban nako. Walay lain kundi si Mary, ang gwapa nga babae nga nasa tubangan. Mao to ang ong cue para itumong ang spotlight nga to kang Mary. Namakpak ang mga tao sa concert hall. Ug ako nakita ang mga lihok ni Mary nitong panahon na nga muraog nauwawan siya gamay. Pero doon na siya gipakita nga murag nakilig. Ingana manggugko nga na in love kang Mary ni adto. Grabe ko ka proud niya. Ug ako gyud nga gisyagit sa kalibutan kung giunsa ug unsa nako siya ka love. Ug paggunit pa nako sa gitara ug sa ako ang pagkaskas sa strings, dito nagsugod ang tukar nga pagkahuman sa concert. Diha dayon nga tumi sa usa ka restaurant para mag-inistoryahanay. Klaro pa kayo sa mga naong ni Mary ang grabe nga kalipay ug kalingaw sa iyahang nakita niya itong panahon na. Ug wa matapos ang maong kagabion nga wa ko niya tubaga o sugta. Nahimong official nami nga magkarelasyon niya itong panahon na, Papa Joe. Usa ka butang nga naghatag ka nako og kalipay. Sakto ang pag-abot sa kanitambag ni Lolo kanako. Diyang nagbuwag mi ni Joanne. Nga doon na pa kuno'y gitagana sa kuang nga lain. Huwaton lang kuno nako si Lord kung kanus-an niya ipadaka nako. Di panaad pa nako sa akong kaugalingon, Papa Joe, nga maski magkinaunsa mangita jud og pamaagi ug buhaton gyud nako tanan para lang gyud nga magmaayo ang amo ang relasyon ni Mary. Kinahanglan nga doon na may constant nga communication. Usa ka butang nga mao'y wa na mo sa akong ex. Kay kinahanglan mig time nga magkumustaanay. Magkauban mi halos sa tanang oras ni Mary. Di na ko makalimtan diha nga nagkauban mi sa Surigao del Sur niya itong panahon na. Nindot kaayo ang palibot, sweet ang ambiance para sa mga manag-uyab. O kung magkakuyog mi, mugawas gyud ang akong pagka-boyfriend nga to niya, nga andam nga muagak ug musaw kaniya, maski unsang orasa, labi na sa mga batuon kaayo nga dan. Sa mga adventures namo, lahi-lahi ang mga lugar ang among giadtuan. Ug ni samot kanindot ang amo ang panag-uban ni Mary. I know that you are mine, and there's nothing
song is brought to you by McDonald's Bonox 3-in-1. Daming lamang. Barangay Love Story number one. Yaman ng alaala sa buhay mo. Nahimong open sa ko sa ako ang lolo ug lola. Aong gitugan nila ang ako ang pagkadunay relasyon nga to kang Mary. Nalipay man sad sila. Dili man sad sirado ang ilang mga pagunahuna o pagsabot sa amuang duha ni Mary. Basta po, nasayod ka kung sa limitasyon ninyo ha. Ayaw mo pagdali-dali. Mauni ang gitugon ni Lolo Edgar nga nitatak gyud sa kung una-una niya itong panahon na. Di na ko angay gubon ang pagsalig ni Lolo diri kanako. Pero si Mary, wa ko masayod kung andam ba siya nga mupugong. One time, usa ka adlaw niya na diyang nagkuyog min duha, sud sa among balay, may giangkon nga tinaguan si Mary diri kanako. Matod para kaniya. Doon na nakunoy nahitabo sa iya ha o sa iyang kanhi nga boyfriend. Makoy, makadawat pa ka kanako. Human sa pangutana ni Mary diri kanako dihang nitugan siya kanako sa tinuod. Ako siyang gitubag nga, "Oh Mary, ngihigugma ta ka. Ug buti pasabot niya na kung unsa man gani ang imong kanhi, di na makakuha sa akong pagbati. Ug di sana siya makakuha sa imong pagkababay diri kanako. Tubag pa nako kang Mary. Are you open to that kind of relationship? Kabaw na ka, nang pwedeng dunay may tabo nato." Usa pa sa mga pangutana ni Mary nga wa ko makatubag dayon. I don't get it. Matod pa nako kaniya. Niya to, kung pwede lang ako mapugngan akong likayan. Pero nasayon naman sa si Lolo o si Lola sa relasyon na mo ni Mary. Diyang nakaangkon og dali kayo nga access si Mary sa amuang balay. Boto kayo nga kon lola nga si Irene. Tungod kay sweet kayo siya sa ako ang lola. Hangtod sa kaadlaw niya na diyang nagkahinagaray ang mga barkada nga moinom og mananaw og DVD sa balay sa usa na mo ka barkada. Didto nahubog minduha. Ug pagkahuman niya na nanghagad na ko niya nga muli. Pero imbes nga musugot siya nga ihatod na ako siya sa ilaha, iyapang giingon diri kanako nga adto na lang kuno siya magpabuntag. Pasado alas 4 na. Sa kadlaw nitong panahon na diha nga naabot na mi sa balay sa ako ang lolo ug lola. Sa suot sa kwarto dito na ako gidala si Mary. Samtang ako anaa sa gawa sa pultahan sa may sala. Dito na ko nagpabuntag. Pero imbes nga makarelax ko niya itong panahon na, pabalik-balik sa kung nauna. Kung kaya ba na ako nga atuon si Mary sa sud sa kwarto o gubanan sa anako. Nilabay pa ang pila ka mga minuto, padayon lang gyapon pagduwa-duwa sa una-una, hangtod nga nisud ko sa kwarto. Dito, nitapad ko ni Mary. Gisugdan na nako siya og hawk, og siyasad, diri ka nako. Hangtod nga gikan sa hinagkanay, nilapas na sa langit. O gilapa na sa leon ang karnero.
masayod kung unsay buhaton ni atong panahona ngadto kang Mary. Wa pa ko'y experience. Mao nga gitugyan na lang nako kang Mary, ang angay nga mahitabo. Kadiyot raman to kay tungod kay hapit na ang buntag, pero di na ko makalimtan. Katong mga panahona, Papa Joe, tungod kay motoy una nako ug kang Mary pa nako nabuhat to. Labaw na nga mas naduol ang akong kasing-kasing nga to niya. Feeling nako, kuwang na lang, sa balay na lang siya namo mo puyo. Wala man saan mo palag ang akong lolo o lola. Kampante sila dari kanako. Kampante sila nga dili na mo buhaton ang mga butang nga mulapas pa gawa sa pag-holding hands. Nahimong malipayon ang tanan, namong duha ni Mary. Pero ang tanan, mapapasa di ay, ug mapughaw. Usa ka adlaw niya na, gitugan ka na ako ni Mary. Nga, someday magkabuwag ko mi. Pending sa resulta siyang pag-abroad sa Dubai. Matod pa niya nga gamay na lang kuno ang mga katuigan nga mupirmi siya diri sa atuang nasod. Pero sa dili pa kuno tanan nga mubiya siya, gusto lang kuno siya usa ka assurance diri nako. Ginahan siya nga mausban pagbalik ang nahitabo namo. O kinahanglan na kuno nga magkaanak sad mi. Unya, iya lang kunong ipagam siyang mama sa di pa siya moadto og Dubai. Ayun lang kabalaka makoy. Nasayod na si mama sa akong mga plano. Kinahanglan ko kasiguraduan nga makaangkon tag pamilya inigbalik na ako. Para na ako'y balikan. Di mangguguganahan nga may tabo ka na ako ang hitabo sa moang paryente nga nag-abroad. Nigawas nga dalaga. Kung pagbalik niya, dalaga na gyud siya tibuki na buhi. Nakuratan ko niya itong panahon na Papa Joe. Diyang nadungog na ako nga gisulti to kanako ni Mary. Medyo bugat ang iyahang pangayo diri kanako. Sa usa ka 17 anyos nga lalaki nga sama nako. Wala pa ko'y kakayahan para mubuhi og pamilya. Og bata pa kay ko niya itong panahon nga mahimong amahan. To cut the story short, grabe ko nitalaw sa mga hagit nga gihatag kanako ni Mary. Naapa ko sa mga ayong pangunahuna niya itong panahona para muuyon unta siya mga plano. Pero di ko ginahan nga maguba ang akong kinabuhi. Mao nga nakipagkalas na lang ko ni Mary. Ug ingana sa siya diri kanako. Tungod kay wa siya makuha na ako. Tungod kay di ko muuyon sa iyang gihangyo kanako. Di po yun na sa kong kinabuhi isip usa ka single. Ang ako lang gusto niya itong panahona nga isakto ang akong kaugalingon. Tungod kay nasayon ko nga nakasa ko sa ato ang labaw nga makakagahom sa akong gibuhat nga ito kang Mary nga PMS o premarital sex. Pabalik-balik nga gitusik ko sa akong konsyensya niya itong panahona. Grabe na kayo kasayo para nako nga buhaton to ang klase nga butang. Butang nga di yung namo angay pagani usbon pagbuhat. Nag-concentrate na lang ko sa pagbuhat ng mga musika para sa tuang labaw nga makagagahom. Eskwelahan o simbahan lang ang pirmi nako tambayan. Og dito, mas gibaid pagyud nako pagayo ang akong talent sa pagtukar o gitara. Nasugod na sad ang akong pagkailado sa among mga church. Nga mao'y pinakamaayo nga mo gitara. Tanang nga mga gwapa nga mga babae magpaduol diri kanako. Tungod kay ginahan sila nga makat-on ug saon pagkaskas o gitara. Ug dito, naila-ila nako si Jodine. Gwapa, simple lang si Jodine. Ang iyang pamorma, di nimo mabantayan nga usa siya ka anak ug dato. Tungod sa iyang pagkasimple. Nanagiya og mga taksihan ang pamilya ni Jodine. Mao nga wa kay siya problema kundi ang magtuon og maayo ug makat-on. Dili sama nako nga nagtubo sa kalisod. Layo ra kay mig-agwat kay murami og langit ug yuta.
Butang nga nasayod ko nga makaapekto kanako kung kami man magkadayon. Pero nga kung kasing-kasing ko mahigugma, dili na ko mapugngan. Mao nga wa na ko mapungi nga ma-in love kang Judine. Tungod na sa iyahang kabuutan o ka-sweet diri kanako. Mura mi og mag-best friends o at the same time dunay relasyon. Mura og MU. Matod pa niya Papa Joe, nga dili masag kuno ang iyahang mga ginikanan ang makipagrelasyon o ang makipag-uban kanako, kundi siya ug way mahimo ang iyang mga ginikanan kung kami gyung duha. Nahimo na ko nga katimbang si Judine sugod niya tong adlaw sa mga butang nga nagpa-realize ako na kinahanglan ko nga makat-on ug ipaglaban nako ang ako ang gusto. Pero ang tanan namo nga gisugdan nagsugod sad og pagpangundang. Dihang nasakpan mi sa iyahang inahan sa amuang tinaguan nga relasyon. Dihang may usa sa among kauban sa simbahan ang nisumbong sa iyahang mama. Mao nga diha ni aksyon dayon ang iyahang inahan. Makoy, nahibawan na ba ni mama about natong duha? Masulubon nga pagkasulti ni Judine diri kanako. Nasayod ko nga dunay sagol nga kahadlok ang iyang pagsulti diri kanako. Wa ko masayod kung asa pa dong ang among relasyon niadtong panahona Papa Joe. Pero kinahanglan mi nga magpakalig-on ug amuang i-fight ang among relasyon. Dito na ko nauna-unaan nga magtaban mi. Pero magunsa ang among kinabuhi namong duha nga mga bata pa may kaayo. Di sa ko ginahan nga masakitan ang akong lolo Edgar o si Lola Irene. Niya itong mga panahon na mao sa tuwang sinugdanan diyang natakbuyan o sakit ang ako ang Lola Irene. Na-stroke si Lola Irene. Mao nga nagsagol-sagol na ang akong problema nga ako ang giatubang niya itong panahon na. Hantod usa ka adlaw ni Ana, doon ako'y nadawat nga imbitasyon gikan sa inahan ni Judine. Matud pa sa nasuwat sa card nga ako nadawat nga invited kuno ko nga mo-attend sa nagsingabot nga kasal ni Judine o sa usa ka lalaki nga iyahang pamanhunon. Wala ka bang napapansin sa aking mga mata? Di mo ba nakikita ang kalungkutang nadarama? Wala ka bang napupunan? Di ba dati ay kay saya kapag ika'y kapiling ko? Ngayon mawawala ka na, ikakasal ka na,
kalalaki sa mga dato nga pamilya nga nanag-iya og mga bus og mga taxi sa amuang lugar sa Leyte. Mga material nga mga butang nga wala diri nako. Mura ba og gipanawong sa iyang inahan nako ang mama ni Judine nga kaminduha langit ug yuta. Gisuwayan ako nga makipagkita ni Judine. Ako siyang gi-contact sa iyang cellphone pero wala na mutubag sa iyang telepono. Maski pagani o sa ka-text, wa ko'y na-receive gikan niya. Pero sa ka-text ang akong nadawat gikan siyang inahan. Matod pa, Iho, mama ni Judine, wa ba ka makasabot nga di mo angayan sa ako ang anak? Ug usa pa, kasluno na siya sa iyahang BF nga dato. Sila ang angayan sa usag-usa og dili ikaw. Dili kamo. Mubo ang maong mensahe, Papa Joe. Pero para nako, taas kaayo ni siya og gihatag nga kadaot sa kuang kinabuhi. Adlaw-adlaw, gihunahuna nako nga unta kung dato pa lang ko. Kami na ni Judine ang magpakasal ug muuyon gyud ang mga ginikanan ni ini. Nganong ingana ka ha? Kinahanglan ba gyud nga dato gyud para lang gyud nga mahalon ka og usa ka dato? Dili lang ingana ang kalisod nga hitabo diri kanako. Pagkasunod buwan ni ana, ako naibaw-an ang usa ka ngilad nga balita gikan sa Cebu. Nadakpan daw ang akong amahan sa sala nga kidnapping. Matud pa sa nag-imbestiga, gigamit ko no ang taxi sa akong amahan para kidnapon ang usa ka tawo. Maski man tuod og dili si Papa ang nagmaneho, giaresto lang gyapon siya. Apil ang mga kidnapper. Sangit siya kauban ang mga kidnapper. Matud pa sa balita nga nakaabot sa amua. Nagkagubot ko no. Niyang giokay ang banimalay sa akong amahan ni adto. Pero nganong mahimong kidnapper ang akong papa? Nga usa man siya ka pobre nga tao diya sa syudad sa Sugbo. Gipasinganlan lang si Papa nga kauban niya ang mga taxi drivers nga nangidnap ko no. Grabe ang kaguol sa akong lolo Edgar niyanto diyang nadungog niya ang maong balita. Og tungod ni ini, naginayhinay na siya og kaluya. Hangtod nga giatake siya og na-stroke. Luoy kayo ko sa akong lolo Edgar niyadtong panahon na. Na mao pagani pagsugod nga naka-recover ang akong lola Irene sa iyahang pagka-stroke og aniya na ang ako na sang lolo ang na-stroke sunod. Pero kini mga butanga, maoy nakapalig-on pa kanako. Kinahanglan nga isog ko pagatubang sa mga pagsuway diri kanako. Mao nga dito sa ko nag-decide nga motrabaho sa usa ka fast food chain. Diyang gisugdan nako nga gidungan nako ang akong pagtuon ug ang akong pagtrabaho. Dili kayo para nako ang tanan. Daghan kayo gastuon ang ako ang pag-eskwela. Kuwang ang akong gikita ug mapadung lang sa pagbayad sa ako ang tuition. Nya kinahanglan sa ko mamalit niya itong panahon na. Sa akong pagtuon pa lang, kuwangon gyud ang akong kita, labi na nga naapas na palitunon para sa amo ang panimalay. Mao nga nag-decide ko nga muundang lang sa akong pagtungha. Third year college ko ni Anto, kurso nga accountancy. Pero sakripisyo lang yun ang kikinahanglan para makabayad sa ko sa mga utang ug mga gastuon sa amo ang balay. Sama sa diaper ni Lola, sa inaadlaw-adlaw niya nga pagkaon. Nahimo sad nako nga mukuha pa og laing mga sideline sama sa pagtukar og mga bar, kauban ang akong mga higala nga ako nang giisip nga mga igsuon. Si TJ, local celebrity namo diri sa Leyte. Si TJ Monteverde, ilado kayo siya diri sa Mua. Mugawas pagani siya sa mga TV shows diri sa Mua. Host siya at the same time singer. Usa sa siya ka DJ sa usa ka radio station sa Mua. Maswerte ko kay maski sikat na siya nitong panahon na dili man siya suplado diri nako. Instead, gitabangan paganay ko niya sa ako ang mga problema. Nasayon siya tanan about kanako sa akong ambisyon sa akong kinabuhi. Mura na siya og akong igsuon nga mooy kaabag nako sa matag oras nga ginahanglan ko sa iyahang tabang.
Ingani atong buhaton bro ha. Mangita ta og daghang mga bar kung asa ta pwede nga motukar. Ako amo kanta, ikaw amo gitara. Malipayon nga pagkasulti ni TJ diri kanako. Grabe pagka-boost niya sa ako ang moral ni Anto. Salamat bro ha. Tubag pa nako niya. Og sukad niya to, mas nisamot kaligon ang among pagka-amigo. This song is brought to you by Tide. Bagong Tide 6. Sa 6 pesos, 66 na sulit ang Tide 6. Downy. Amoy usok drama? Mag-Downy. Nescafe 3-in-1 Original. Price so good. Dapat i-share. Number one. Yaman ng alaala sa buhay mo. Sa matag panahon nga makabatyag ko og pagkalibog ug pagkaluya. Wala ko'y laing daganan kundi ang ako ang Lolo Edgar. Og dili man gani ang ako mga barkada sa simbahan. Every time nga mutukar ko sa mga kanta, nga mga praise song, makabatyag ko nga doon na gid paglaom o ginhawa sa akong kinabuhi. Nasayod ko nga kining tanan plano sa labang makagagahom para kanako. O kung nganong ako ning gibitbit nga ingani nga klase nga sitwasyon. Nawa ko'y namatan nga mga ginikanan ug mga igsuon. Ang ako rin yung lolo nga si Edgar ug si Lola Irene ang nahimo na akong kauban. Nakaangkon sa ko og mga girlfriends, pero sila tanan gibiyaan ko. Ug nitong panahon na nga nagsugod na nga makabawi si Lolo Edgar sa iyang sakit. Mao na sa to nga panahon nga akong gisugdan nga ubanan na ako o gistoryaon na ako pirmi akong lolo. Wa ko masayod sa akong gibatyag niadtong panahon na matag oras nga kauban ako. Ang akong lolo importante para nako og dili kinahanglan usikan. Sa matag istorya namo ni lolo, pirmi niya isingit ka nako nga kinahanglan kuno nako pangitaon ang akong mga ginikanan sa Cebu. Pero lo, malipayon naman ko diri sa ato. Ug usa pa, wa man ko nila panggaa. Ug matod pa sa akong lolo kanako, pinangga kuno ko sa akong mga ginikanan. Mao nga angay kuno nga ako sila nga pangitaon ug ilohon nako. Kay doon ako nukoy mga igsuon sa syudad sa Sugbo nga angay na kong ilailahon. Kay kung ako kuno ning buhaton, mas mailhan pa kuno nako ang ako ang kaugalingon. Pero wa man sa sila makailan nako lo. Og tan-aw nako murag di sa sila ganahan nako. Matod pa nako niya. Apo, kung ingana ang imuhang pamati, ganun di man nimo suwayan nga makipag-ila-ila nila. Matod pa ni Lolo Edgar. Pabalik-balik nga pahinumdum kini kanako ni Lolo Edgar. Sa matag panahon nga magka-inistoryahan na iming duha. Mao nga nitatak na ginas kong unahuna nga kinahanglan nako siyang sundon. Akong gipanaaran ang akong lolo nga buhaton nako para niya kung doon ako'y mga panahon. Mura ba o gitatak na ni Lolo Edgar kanako nga kinahanglan ako pangitaon ang akong mga ginikanan sa syudad sa Sugbo.
para mailahan nako ang ako ang pamilya. Maski tuod ug napaundang ko sa akong pagtungha niadto. Naalang gyapon ko'y pangandoy nga sa maabot nga panahon makahuman magyapon ko sa akong kurso nga accountancy. Every time nga moagi ko sa nindot kayo nga universidad, mauna-unaan na ako nga kung may kwarta pa lang ko, siguro nakahuman ako sa akong pagtuon. Pero kinahanglan sa ako nga mag-antos tungod kay mao kini ang kinahanglan o gamiton nako ang kwarta nga akong gikita sa pagtabang sa ako ang mga lolog-lola nga may mga sakit. Sa mga nisunod nga mga adlaw nahimong excited sad tungod kay duol na sad ang amuang youth camp. Nagpasabot lang kini nga nanasa ko'y bag-o nga may laila, mga bag-o nga mga higala. Sa youth camp, akong nailaila si Karen. Dihang nitukar siya sa youth camp. Nindot o gwapa ang iyang naong. Every time nga makatanaw ko sa iyahang naong, walay susama kagwapa ang iyang smile diri kanako. Ug pagkahuman sa usa ka nindot ug aligre nga adlaw sa among youth camp, wala na nako palapasa pa ang higayon para mailaila nako siya. Ang gwapa nga dalaga nga sa tanaw pa nako ni-admire usab kanako. Hi, I'm Makoy. Matod pa nako dungan sa pagtunos sa akong kamot nga niya. Hello, si Karen sag ko. Kanina pa ko nagtanaw nimo, maayo kay kamutukar. As in Makoy no, nindot kay kamutukar. Mura bag imong mapagaan ang ako ang pamati. Malipayon nga pagkasulti ni Karen diri kanako. Sukad niya to sa among hamubo nga panag-inistoryahan ay nahimo nga malipayon ang among panag-uban. Ug sa katapusan nagkauyab gyuminduha. Nahimong social worker si Karen. Nga hasangtod-hangtod nahimong magtutudlo nga mao'y isip niya trabaho. Ako, padayon lang gyapon ako sa matag adlaw-adlaw nako nga pagtukar o gitara o gipadungog sa mga tao o gipakita ang akong talento. Every time nga gunita nako ang akong gitara o kaskason ng kwerdas, ubanan kini sa malipayon kayo nga pagbati tungod kay nanasay laing musika nga mugawas sa matag pitik o kaskas nako sa kwerdas. Sa matag gig nga among pagabuhaton, permimi kuyog ni TJ, ang akong amigo nga akong giisip nga akong igsuon. Maayo siya mo pa lipay sa mga tao. Sa matag bar anami, nagdala og kalipay o kalingawan sa mga tao. Og aligre og malipayon kami nga muli human mi makagig. Si Karen, nahimong #1 fan nako. Simple lang ang iyang mga text message. Mangumusta lang ug mapasmile lang sad ko. Okay na nako. Mas kitag sa rami magkita. Ang importante nga iya akong kumustaon ug ako sa siyang kumustaon. And every time nga dunay panahon, mubawi masag ko niya ug akong ipa-feel niya kung unsa nako siya ka-love. Wala na ko'y lain pa nga mapangayo, Papa Joe, sa akong kinabuhi tungod kay naa nga akong pamilya nga si Lolo o si Lola, akong higala nga si TJ ug ang ako ang loving nga girlfriend. Hangtod nga usa ka trahedya ang nahitabo na sad nga niabot sa akong kinabuhi. Ang ikatulo nga atake sa na-stroke na ako nga si Lolo Edgar na maoy nagpalisod niya. Kaming tanan nagdali-dali niya tong usa ka adlaw. Tuig 2010. Nihang nagmo ang akong lola nga nalipong siya ug naluya. Dili lang si Lolo ang nagluya niya tong panahon na, kundi hasta ko. Feeling pa nako ang tao nga akong giisip nga akong ginikanan naglisod sa iyahang kahimtang. Hayag nga kwarto o mga naong sa lilaing mga tao nga ako nakitaan gawas sa amuang balay. Si Lolo Edgar,
peaceful kaayo ang iyang naong nga naghigda sud sa iyahang lungon. Si Lola Irene nagilak sa iyahang tapad. Usa sa among mga paryente ang anaa at ubangan sa lungon ni Lolo. Ug ako, wa ko masayod ug kung ngano nga nagluya ko o naluya ko diyang hinay-hinay ko nga nipaduol sa wanay kinabuhi nga lawas sa akong lolo. Hinay-hinay nga nangatagak ang akong mga luha niadto sa akong mga mata. Wala na ang akong lolo Edgar. Gibiyaan nami sa ako ang pinalanggang lolo. Gibanaad na ako at ubangan sa lubong sa akong lolo Edgar nga akong sundon ang iyang gitugon diri kanako. Ang iyahang mga leksyon nga gitudlo sa akong kinabuhi nga mahimong maayo nga Kristiyano o pangitaon na ako ang akong mga ginikanan o mga igsuon sa Cebu. Mga pulong nga nagdagandagan sa akong unahuna samtang nagtanaw sa naong sa akong lolo Edgar sud sa lungon. Nagpasalamat ko pag-ayo tungod kay kadamay na ako ang amigo nga si TJ. Siyempre, dilis ako biyaan sa akong hinigugma nga nasa akong kilid pirmi, si Karen. Human gilubong ang akong lolo Edgar. Dito na ko nabatyagan nga mas bugat diay ang obligasyon para nako sa akong lola Irene. Kay kinahanglan sad nako siya nga timanon. Ug angay pa nga panggaon pa nako pag-ayo. Pero di sa nako makalimtan nga ako ang gipanaad ni Lolo Edgar nga pangitaon nako ang akong mga ginikanan sa syudad sa Sugbo. Gibuhat ko ni. Samtang busy pa ang akong kaugalingon sa pagtugtog sa mga bar o sa mga private parties o sa mga events para lang nga mukita og kwarta nga akong ikatabang sa akong kaugalingon sa paggasto sa amuang panimalay. Lola, ipuno niyo panggastos nato sa balay. Ako ning kinitaan la sa ako ang pagtukar sa mga bar. Salamat apo. Pero nagpadama sa kwarta ang imong tito ug tita diri nato. Inga nilang buhata. Nasayod ko nga nisaad ka ni Lolo Edgar nimo nga pangitaon nimo imong mga ginikanan. Hala, tiguma na lang ng mga kwarta para mapatuman nimo ang panaad nimo sa imong lolo. Nga imo ang pangitaon ang imo ang mga ginikanan sa Cebu. Paraygon nga pagkasulti ni Lola diri kanako. Mas ni grabe pa nga nabatyagan ako ang pagpangga o paghigugma ni Lola diri nako. Pareho sila ni Lolo Edgar. Ang ilahang gusto nga sugdan na nako ang pagpangita sa ako ang pamilya. Mao nga nahimong seryoso nga ako ang tumanon ang ako ang panaad ug akong tuyo nga makatigom pa og kwarta para dali nako nga makita ang akong ginikanan. Maski pagani nitong panahon nga nauna pa si TJ nako sa Cebu. Nag-text siya diri kanako kung usa na mga pangitabo niya sa Cebu. Usa sa si TJ nga nag-encourage nako nga moa na sa syudad sa Cebu. Mao nga paspas kay ko nga nakatigom og kwarta sa amount nga gikinahanglan nako para makaadto kog Cebu sa pinakamadali nga panahon. Gabi-gabi gikapoy nako ang akong lawas pag-ayo sa pagtukar sa bisan asa na lang nga bar. Bisag kinsa na lang nga bokalista ang akong gipuli kang TJ. Plansyado na ang tanan. Andam nako nga moadto sa Cebu. Gawas na lang kang Karen. Usa ka adlaw niya na giadto nako siya sa school kung diin siya nagtrabaho. Para personal nako nga i-explain niya ang akong buhaton. Karen, nasayod man ka nga love kit ka. Mao niya akong gipamulong ato kang Karen. Oo, nakabaw ko na hangtod karon. Mao sad niya ang tubag ni Karen nako. Kaso lang Karen, hinauton ta nga di ka man luod diri nako. Kung mo hawak ko diri sa Leyte. Sunod sa akong pagkasulti nga to kang Karen, o guman ako nasulti ang akong gusto. Nausap ang naong ni Karen. Kung sa may buti mo ipasabot, kanabang imong pagkatos Manila, paspas ng pagkatubag ni Karen ka ako. Maunta na ang hinungdan kung anong giariati ka diri para explain ako nimo nga muadto sa koog syudad sa Cebu. O
Biyaan sa tika diri kay ako sa pangitao nga akong kaugalingon dito. Ug ang akong mga ginikanan kundi ko gagikan. Og dito Papa Joe, mas ni grabe nga kaguol ang ako ang nabatyagan. Diyang hinahinay na ko nga nagpalayo. Gipanaad na ko kang Karen nga akong kanunayon ang ako ang pag-text o pagtawag niya sa telepono. O ang santupanan sa among pagnistorya, nisugot siya nga modayo ko sa Cebu. February 2, 2011, ang adlaw nga una na kong pag-abot sa Cebu. Sawa pa ko moabot sa Cebu, permi na ko nga mo text kang TJ para ko iyahang sugaton o ubanan sa Cebu. O nga ako sang mama, ako sang ka-text niya itong panahon na para ato kumudayon sa ilang balay sa syudad. Pero nausap ang tanan pag-abot na ako sa Cebu. Wala na siya mo reply kan nako. Wa na mo reply ang akong mama. O kung mo reply man gani siya, mubuhat siya og mga pamaagi nga dili mi magkita. Matud pa sa text nga ako nadawat, ang address daw nga iyang gipuya na nimutang sa Labangon. Maski pa og nanakan nako ang address sa ako mga ginikanan sa Cebu. Lisod kay para nako nga kung buhaton nga moadto sa ilaha. Gawas nga way klaro nga kung mama mo reply sa ako ang mga text, mo nagtanaw na ako, di sila ginahan nga makakita na ako. Daghan manggod sila og mga excuses. Matod pa na ako sa akong mama diyang ni text ko nga, Ma, sa inyo haradyo ko pwede nga mudayon, kay wa ko'y laing dayunan diha sa Cebu. Mao ni ang text na ako sa akong mama. Pero matod pa niya sa iyang reply nga, maski pa man og gusto niya nga padayunon ko sila ang balay. Pero matod pa niya nga wa siya laing lugar nga kabutangan para kanako tungod kay gamay ra kaayo ang ilang barong-barong. Human ako nabasa ang reply nga message sa akong mama. Wa na ko'y laing nabatyagan pa kundi ang kaluoy sa akong kaugalingon. Mga huna-huna sama sa nga gibiyaan ko nila sa probinsya o gipadako lang ko sa akong lolo ug lola. Nawagan ni sila mangumusta kanako, sukad ila kong gibilin dito. O karon nga gikinahanglan ako sila. Wala sad sila para sa gupon ko. Dili ba normal sa mga ginikanan Papa Joe nga ma-excited o malipay man lang nga makaibaw sila nga moabot ang ilang anak nga dugay na kayo nila nga wa igkita? Pero nganong ingana man si mama, murag di siya ginahan nga makakita ko niya. Mas iya pa kong giabog pagbalik. Pero wala ko manghina niya itong panahon na Papa Joe. Ang akong gibuhat, imbis nga mangluod, akong gipangita ang usa ka gamay nga papel nga nasuwat ang address sa ako ang mga ginikanan sa Labangon. Wagan ni ko masayod asa na, o asa ko magsugod, o asa na ko na makitaan nga lugar. Matod pa sa akong mga gipangutana nga mag-amping kuno ko inigadto na ko ng lugara. Kaya labi na nga di ko pamilyar sa mga tao dito. Basin ko no o pagtripan ko. Nakabatyag kong kakulba niya itong panahon na para sa akong kagalingon. Pero nikuha ko og kusog sa akong pagkatao kay tungod sa ako ang panaad sa ako ang namatay nga si Lolo Edgar nga kinahanglan ako ikita ang akong mga ginikanan kung diin ko gagikan. Kung mauto nga nabantayan na lang nako nga nananay ko sa iskinita sa gitawag nga Labangon. Sa akong pagpangutana sa mga katawan, nadumdum nako ang akong mga ginikanan. Tinuod Papa Joe, usa ka gamay nga barong-barong ang gipuy-an sa ako ang mga ginikanan. Og dito, kalit nga nigawa sa akong unahuna nga mao siguro ni ang hinungdan nga nung dili ko padayunon sa akong mga ginikanan sa ilang gamay nga barong-barong. Asa pa man kumusuksok nga gamay ra kayo ang barong-barong sa 5 ka man nagsuon nga nagpuyo dito kauban ng akong mga ginikanan.
Nahingang hapamanggani ko og nganong giunsa nila pagsakto dito. Ug kung modayon ko dito, asa masag ko matulog. Mayo, na si baby. Pangan sa kong inahan ang akong gipangitaan niya itong panahona. Usa ka babay ani gawas sa gamay kaayo nga pultahan. Ako si baby. Unsay tuyo nato? Tubag sa mga babae nga sa tanaw na ko may edad na sad. Klaro kasi ang naong ang kalisod nga iyahang naagian. Ako day si Makoy. Ako day ang anak ni ng baby. Mao to ang pulong nga ning gawa sa akong mga baba nitong panahon na. Ug sa pagduda nga siyasat ang baby nga akong gipangita. Niya to punto ha. Kalit nga ni hilom ang palibot. Mura ba og dunay ni pugong sa mga oras ug nabatyagan na ako. Ang baby, ang akong inahan, nga akong gipangita, mao di ay ang naasa kong atubangan. Human sa mga pipila ka mga segundo, hinay-hinay nga nitulo ang akong mga luha sa akong mga mata. Namuwa ang ako ang mga naong nitong panahona ug excited kay ko nga makit-an ang akong inahan. Ug sa gamay nga pagpanluod ngadto kaniya. Akong gibaliwala kato og diha mismo akong gigakos ang akong mama. Ako di ay si Makoy. Ako ang imong anak nga gibiyaan nimo sa Leyte. Ngatong imong gibili nila ni Lolo Edgar og ni Lola Irene. Dako nako og naanak ko diri para magpailay ninyo nga ako ang inyong anak. Ginangko nga mailhan sa kusa kong mga igsuon. Human sa kong pagsulti niya to Papa Joe, ngato sa tubangan sa akong inahan. Kalit nga nihanap ang ako ang pananaw tungod sa mga luha nga nagdagayday sa ako ang mga mata. Anak, pasaylo amin ni Papa nimo. Napriso siya karon. Ug kami padayon sa kalisod diri sa Cebu. Mao na hinungdan nga nung wati kagwaang ngadto sa imong lolo ug lola. Ang nakabaw ba ka nga ang imong papa naka-decide nga ibili lang ka sa Leyte kay tanaw niya nga mas maayo pa ang imong kahimtang didto kaysa mo ari ka diri. Taas ang paghatag og rason sa kong mama niya itong panahona samtang naghilak usab siya. Nahimong taas ang among panag-istorya niya itong panahona kanamo og sa akong inahan. Nahibawan sad nako ang hinungdan kung nganong napriso si Papa sa krimen na wa man sad niya buhata. Napasinganlan lang daw kuno si Papa matud pa sa akong inahan. Gipugos na kong pagpangayo sa akong mga inahan ang mga numero sa akong mga igsuon. Pero kasagaran sa ilaha walay cellphone. Kung doon naman gani, nakabatyag ko nga mulagdi sa dihatag ni Mama diri kanako. Siguro di lang ginahan si Mama nga masayod ko kung unsay mga kahimtang sa akong ang mga igsuon. Ang ako rin yung kamanghuran nga si Marian, maurag yun nihatag sa mga cellphone number sa akong mga igsuon. Sa katapusan, na-discover na ako nga kasagaran sa akong mga igsuon sayo nangaminyo o nakigpuyo sa ilang mga hinigugma. Naila-ila na ako si Michael, ang sunod sa kuha. Dayon si Jessie ang ikatulo, si Monique, si Mark Angelo o si Marian. Wala nila ang nagtunga o nakahuman man lang sa klase. Maski pagani ang among kamanghuran nga si Marian, nahimong katabang sa akong mama sa pagpaninda sa karbon. O dito, mas laom pa na akong nauna-unaan kung nganong ug unsa ang plano sa akong kinabuhi sa Ginoo. Ang gusto niya nga mahimo ko nga maayo nga Kristiyano ug mahimong butan. Ginahan siya nga magkaangkon ko og lapad nga pagsabot og talento nga akong magamit og mga gugma sa pagsilbi ngadto kaniya. Giduaw sad nako ang akong papa sa prisuhan. Walay makatupong sa gibati nga kalipay sa akong amahan diyang iya ako nakit-an sa personal. Puno siya sa pagpangayo og pasaylo diri kanako. Pero ako siyang giingnan Papa Joe nga nakasabot ko niya.
ug gihigugman nako silang tanan. Sa pagkakaroon, Papa Joe, panagsa na lang mi magti-text ni Karen. Mausad na ang ako ang gikasubok karon. Pero matod pa niya sa katapusan namon pa nag-istorya nga kung kami gyud para sa usag-usa, kami gyud ang magkadayon. Ang tinuod, Papa Joe, mas nahigugma ko pag-ayon ni Karen karong panahon na. Tungod siyang pagsabot sa akong desisyon nga moari diri sa Cebu. Ari manimpad o ari magsugod sa kinabuhi. Suportado sa ni Karen sa akong hilig sa musika. Kauban ako karon si TJ. Sa gamay na mo nga unit diri sa Cebu. Mag-share-share lami sa mga gastos o gabangan. Makalingaw man sad kung imong una-unaon. Mukita man sa mi pinaagi sa pagtukar sa mga bar diri sa Cebu. Usahay manukar sa mi og mga mall. Usahay mag-online mi ni TJ nga mangharana. Malipayon ko tungod kay sa panagsa nga mga higayon, makauban sad nako nga akong inahan ug akong mga igsuon ug maduaw sad nako ang akong papa. Basta gipanaad nako sa akong kaugalingon nga buhaton ako tanan nga ako ang i-explore ang akong talento sa pagtukar sa gitara. Ug daghang kay ko nga gibuhat ng mga pangandoy para sa akong pamilya ug para sa akong kaugalingon. Unta, sa pagpaminaw ninyo niini ang akong istorya, nakakuha sa mong pagtulunan o hinaot pa sa itong mga kaigsunan nga naminaw karon nga susama na ako di mawad-an og paglaom. Daghang salamat. Kini ang inyong kabarangay na si Makoy. Pagsikat ng araw